अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत से मुखातिब है। 2-3 अहम खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन आज फवाद चौधरी साहब ने आज उन्हें जुडिशल कर दिया गया है और उनके ऊपर जो मामला है, यानी वो भी एक मजाक ही, एक ठट्ठा ही है। जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से एफआईआर और मामला उनके खिलाफ चलाए जा रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, ये उसका खुलासा है, ये उसकी जड़ है, ये उसकी हकीकत है। फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा अदालत में, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम दे दे, मियां साहब को ये कह दे मेरी तरफ से कि अगर 50 सालों की सियासत के बाद भी आपने इस तरह से जीतना है तो फिर ना ही जीतो। यानी अगर आपने 50 सालों बाद भी इस तरह से जीतना है, आपने इस तरह से कंधे इस्तेमाल करने हैं, आपने इस तरह से निजाम को इस्तेमाल करना है, आपने इसी तरह से लेटना है, आपने इसी तरह की पॉलिटिक्स करनी है और आपने उसूली सियासत यानी इतने टाइम के बाद भी नहीं करनी, तो उससे बेहतर है कि आप ना ही जीतें। सारे सिस्टम को अपने साथ मिलाकर, सारे माहौल को अपने साथ मिलाकर, यानी कि पूरा मैच फिक्स करके, क्राउड को भी फिक्स करके, अगली टीम को भी बाहर निकालकर मियां साहब जीतने की कोशिश करें। तो फवाद साहब ने यह कहा है कि इससे बेहतर है कि मियां साहब ना ही जीते। अब फवाद चौधरी के ऊपर जो केस है, केस बुनियादी तौर पर यह है कि जनाबी जहीर नामी कोई शख्स है, बड़े अमीर तरीन बंदे हैं। इनका यह कहना है कि मैं कोहिसार मार्केट जाता था, फवाद चौधरी भी वहां पर चाय शाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, डोनट शोनट खाने के लिए आता था। तो एक दिन डोनट खाते हुए मेरी और फवाद चौधरी की इस्लाम दुआ होती थी, तो गपशप हो गई, हम दोस्त बन गए। मेरे पास 50 लाख रुपए थे जो मैंने फवाद चौधरी के पास रखा दिए और फिर फवाद चौधरी ने, मैंने कहा कि बाद में जब मैं जमीन लूंगा तो आपने वापस देने हैं। फवाद चौधरी ने कहा नहीं, मैं इस तरह करता हूं, आपके बच्चों को नौकरियां दिलवा देता हूं। तो फवाद चौधरी ने बच्चों को नौकरियां नहीं दिलवाई, पीटीआई की हुकूमत चली गई, लिहाजा वो 50 लाख रुपए मुझे लेकर दें, नहीं तो फवाद चौधरी को पकड़ कर अंदर डाल दें। यानी एक मजाक है, एक ठट्ठा है, एक मजाक है। या फिर अल्लाह करे कि ऐसा जहीर कोई हमें भी मिले जो हमें भी हमारी जेबों में भी 50 लाख रुपए डाल दे, हम भी कहीं चाय शाय पी रहे हो किसी ढाबे पे, तो आकर ये कहते कि जनाब मेरे पास 50 नहीं, कम 10-15 लाख रुपए आप रख लें, हम भी वो अपनी पॉकेट के अंदर डाल लें। लेकिन इस तरह के केस फवाद चौधरी को बना दिया गया और उसके बाद फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाला जाता है, कभी इधर घसीटा जाता है, कभी उधर घसीटा जाता है और ये सारा सिलसिला शुरू है। यानी फवाद चौधरी कभी कभी खुद भी सोच रहा होगा कि काश वो इमरान खान की पीठ में छुरा ना घोंपता। यानी खान की पीठ में छुरा घोंपा फवाद चौधरी ने, लेकिन उसके बावजूद भी फवाद चौधरी को नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि जब आप एक बार मान जाते हैं तो फिर आपको मानना पड़ता है, आपको हर बात माननी पड़ती है। और अब फवाद चौधरी साहब के सामने डिमांड ये थी कि जहांगीर खान तरीन को इतना बड़ा लीडर बनाकर पोर्ट्रे करो, इतनी बड़ी शख्सियत उसे बना दो कि पाकिस्तान के अंदर लोग दंग रह जाएं। और फवाद चौधरी वैसे वो अब आर्ट है उनके पास, वो बड़े अच्छा बोलते हैं, बड़े अच्छा यानी बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं कर सकता हूं ये कुछ, लेकिन इस वक्त नहीं होगा, क्योंकि अवाम पहचान चुकी है, अवाम जान चुकी है। अब जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 50 सालों बाद भी अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने जीतना है तो बेहतर है इस तरह से ना ही जीते। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है, और खबर लाहौर से है। और लाहौर में शाहदरा में तहरीक इंसाफ को 19 नवंबर को पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की इजाजत दे दी गई है। अभी शाहदरा आपको याद होगा, ये वही शाहदरा है जहां पर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक कॉर्नर मीटिंग की थी, एक तंग गली में, एक ऐसी गली थी जिसके अंदर 55-60 कुर्सियां लग सकती थी, और वहां पर भी लोग नहीं आए थे। यानी वहां पर वो जो दाल चने बेचने वाले आजकल पाकिस्तान में गरम अंडे या फिर दूसरी तीसरी चीजें बेचने वाले होते हैं, वो भी वहां पर नहीं गए। यानी उन्होंने कहा कि इधर जाकर हमने नहीं बेचना, इधर पैसे नहीं हम कमाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन इधर हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद वो एक फ्लॉप, इतना फ्लॉप हुआ था कि उसके बाद आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने फिर बाहर निकले, शहबाज शरीफ साहब ने फिर बहुत सारे करतब करके दिखाए और बहुत सारा उन्होंने जो मूवमेंट थी मियां साहब के हवाले से उसको लीड किया था। लेकिन वो शाहदरा में बहुत बड़ा नून लीग का फेलियर था, और वो ऐसा फेलियर था कि उसके बाद नून लीग ने अपने बहुत सारे जलसे, अपने बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स, अपने बहुत सारी कॉर्नर मीटिंग्स, उन सबको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि इतने ऐसे ऑप्टिक्स जाएं जो कि शाहदरा से क्रिएट हुए थे। अब 19 नवंबर को तहरीक इंसाफ वहां पर कॉर्नर मीटिंग करने जा रही है, और आप यकीन करें कि अगर ये ऐलान ना भी करें, अगर किसी को इनवाइट ना भी करें, अगर कोई पोस्टर्स वगैरह बैनर्स वगैरह ना भी लगाएं, सिर्फ लोगों को सोशल मीडिया के जरिए पता चल जाए कि 19 नवंबर को पीटीआई की यहां पर एक कॉर्नर मीटिंग होनी है, तो आप देखिएगा लाहौर उमड़ आएगा और ये जगह कम पड़ जाएगी, ये अवाम कम पड़, कुर्सियां कम पड़ जाएंगी, जगह थोड़ी हो जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर बाकायदा से शिरकत करेंगे। अब ये बात बड़ी वाज़ेह है, चूंकि इसका मसला यह है कि इस वक्त अभी इलेक्शन से पहले मुल्क भर में हमेशा पोल्स होते हैं, हमेशा सर्वेज करवाए जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सर्वे करवाए जा रहे हैं उनमें नून लीग की तबाही निकल गई है, और नून लीग घसीटी जा रही है, और इतनी बुरी घसीटी जा रही है कि ऑप्टिक्स में नहीं जनरेट हो रही। यानी इससे पहले आपको याद होगा, नून लीग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ट्विटर के ऊपर एक सर्वे करवाया और उसमें खान 81% लेकर गया। उसके बाद जनाब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने जो कि नून लीग के हामी थे, उन्होंने सर्वे करवाया, खान 98% लेकर गया। सुनो टीवी का एक सर्वे चल रहा है, उसमें खान लीड कर रहा है। अब तक का सर्वे चल रहा है, उसमें खान लीड कर रहा है। कामरान खान ने सर्वे करवाया, 78% इमरान खान लेकर गया। तो लिहाजा जो भी सर्वेज हो रहे हैं, जो भी पूल करवाए जा रहे हैं, उनमें लोग आंखें बंद करके धड़ाधड़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट डाले जा रहे हैं, और इतने बड़े मार्जिन से और इतनी बड़ी तादाद में डाले जा रहे हैं कि ये अनबीटेबल है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है। यानी अगर 19-20 भी हो ना,
یعنی خان اگر 78% ہے، اگر 50% ہے تو باقی 48% ہو، 49% ہو. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ خان 98% ہے، میاں صاحب 2% ہے، خان 78% ہے، نون لیگ 16% ہے، خان 80% ہے، یہ 10-12% پر ہوتے ہیں. جب اتنا بڑا مارجن ہو تو یہاں پر ڈاؤٹس ہوتے ہیں، اور ڈاؤٹس یہ ہوتے ہیں فیصلہ سازوں کو یا پھر پاکستان کے اندر اس طرح سے انتخابات چلائے جاتے ہیں کہ اگر الیکشن ڈے والا دن مینج نہ ہوا، اگر وہ 12 سے 24 گھنٹے مینج نہ ہوئے، اگر وہ 12 سے 24 گھنٹے کنٹرول نہ ہوئے، اگر وہ آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ خود بھی سمجھدار ہیں، اور یہی اصل کھٹکا ہے، یہی اصل ڈر ہے، یہی اصل خوف ہے کہ اگر وہ دن، یعنی اس سے پہلے آپ مار دھاڑ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں، آپ پبلک ریلیز نہیں کرنے دیں گے، آپ کارنر میٹنگز نہیں کرنے دیں گے، آپ بہت کچھ مینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس دن لوگ نکل آتے ہیں، اگر اس دن پاکستان میں سوچ سے زیادہ یا پھر کیلکولیشن سے زیادہ لوگ نکل آئے، 50,000 ووٹ تک تو ریگنگ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ووٹ 50,000 کی جگہ 3 لاکھ ووٹ پڑ گیا تو پھر وہ مینج کیسے ہوگا؟ پھر کنٹرول کیسے ہوگا؟ پھر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا قیدی پاکستان کے اندر ایک مقبول ترین لیڈر بلکہ سب سے زیادہ ووٹ لے کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو جائے. ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق ایک اہم ترین ادارے کے سربراہ رہ چکے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک کیس بنا دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں معاملہ باقاعدہ سے شروع ہو گیا ہے، اور ان کے اوپر زمین پر قبضے کے خلاف ان کے اوپر کیس ہے، اور یہ 12 مئی 2017 کا کیس ہے جو ان کے اوپر شروع کر دیا گیا، اور ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے ایک کیس بنوایا ہے. اب یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں یہ کس طرح سے بنتی ہیں، ان میں کون بینیفیشریز ہوتے ہیں، کس طرح سے معاملات چلاتے ہیں، وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جنرل فیض حمید صاحب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے کسی نہ کسی طور پر ٹارگٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی خبروں میں ان کے اوپر بھی کیسز بنتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری گفتگو ہوتی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایک مذاق کیا ہے، اور انہوں نے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال نہ کیا جائے. اب سرکاری وسائل کا استعمال یعنی پولیس تحریک انصاف کے جلسوں میں، کارنر میٹنگز میں جا کر کرسیاں اٹھا لیتی ہے، پولیس میاں صاحب کو سیکیورٹی دیتی ہے، میاں صاحب سرکاری عمارتوں میں جا کر پبلک میٹنگز کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں وہاں پر چائے شائے پیتے ہیں، میاں صاحب کے لیے سرکاری عمارتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو پھر سمجھ سے باہر ہے کہ کون سے سرکاری وسائل ہیں جن کی طرف ای سی پی اشارہ کر رہی ہے. اب ایک اور خبر ہے، اور یہ کل کی خبر ہے، اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کا جو سائفر والا معاملہ ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ جاری ہے. اس میں جو گواہان نے باقاعدہ سے پیش کیے جا رہے ہیں، دو کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی بہت ساری درخواستیں عدالتوں میں پینڈنگ ہیں، لیکن وہاں پر خفیہ طریقے سے دھڑا دھڑ قسم کا ٹرائل جاری ہے. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ہمیوں دلاور صاحب، دلاور جن کا فیس بک کی نام تھا، ان کی عدالت میں ٹرائل چلا تھا، تو 3 گواہان پیش کر دیے گئے ہیں، اور وہ جو 3 گواہان پیش کیے گئے ہیں ان سے جب جیرا کی عمران خان صاحب کے وکلا نے ان سے سوالات پوچھے اور دھڑا دھڑ سوالات پوچھے، تو بتایا ہی جا رہا ہے، بہت سارے صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہر دوسرے سوال کا جواب ان کا صرف ایک ہوتا تھا کہ یہ سیکرٹ ہے، یہ نہیں ہم بتا سکتے، وہ سیکرٹ ہے، وہ نہیں بتا سکتے، یہ معاملہ سیکرٹ ہے، یہ کمنٹ سیکرٹ ہے، یہ کمنٹ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، یہ سیکرٹ ہے. تو جہاں جتنا بھی یہ ڈیبیٹ یا آرگومنٹ چلا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں 80% کہا گیا کہ یہ سیکرٹ ہے. عمران خان صاحب کے وکلا بھی اس جیرا کے دوران مختلف مقامات کے اوپر غصے میں آ کر انہوں نے کہا جب یہ اتنا کچھ سیکرٹ ہے تو پھر جناب سب کچھ سیکرٹ ہی فیصلہ کر دیں، انہیں ختم کر دیں. اگر آپ نے کچھ بتانا نہیں ہے، سائفر بھی سیکرٹ ہے، گواہان بھی سیکرٹ ہے، گواہان کی سٹیٹمنٹ بھی سیکرٹ ہے، اتنا سب کچھ سیکرٹ ہے، تو پھر یہ جو عدالت اور یہ جو سال سب کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے یہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ٹائم پر یہ بھی خبر آئی کہ عمران خان صاحب اس سماعت سنتے اٹھ کر چلے گئے، اور اس کے بعد عمران خان دوبارہ اس سماعت کے اندر آ کر نہیں بیٹھے، عمران خان نے اس سماعت کو دوبارہ سے نہیں سنا، کیونکہ اتنا کچھ سیکرٹ وہاں پر چل رہا تھا، اور سیکرٹ معاملات وہاں پر جاری تھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.